अभी इधर नदी तरफ जाएंगे, नदी में सारा रात रहेंगे। गांव का है ना? गांव का नहीं है, गोट का है। यहाँ पर एक आदमी है ना, उनका एक गोट बनाएंगे। गोट बोलते अलग से रखते हैं लोग। ये खुला ही रहता है, हाँ खुला रहता है, सारा रात खुला रहता है। मुझे वहाँ पे खड़ा हुआ, वहाँ भी है, वहाँ भी है। এদিকে কি বাড়ি আছে দেখি। ये रास्ता किधर जा रहा है? ये रास्ता ये रास्ता आपको 8 मिनट जाएगी, 8 मिनट। 8 मिनट के लिए जाएंगे। इधर से आपको सालोगरा सीधा, ये फलगोर भी यहाँ चला जाएगा। सालोगरा से আর এই মহিষগুলো যে যাচ্ছে ওরাও কি বাড়িতে যাচ্ছে? না বাড়িতে যাচ্ছে না, यहाँ যাচ্ছে ওই নদী। এখানে টুমুকডাঙ্গি কখন লাগবে? টুমুকডাঙ্গি বাইকে ফলগোর থেকে যাইতে যায় না, আপনি আসতে পারেন। এইসব জায়গায় কি হাতি আছে? কালকে তো আছে, কালকে রাত্রে হাতি আসছিল প্রতিদিন এখানেই এখানে, প্রতিদিন আছে না? প্রতিদিন রাতেই চলে আসছে। নামার ভিডিও টাকা শুধু নামার ভিডিও টাকা, নামার ভিডিও টাকা ওই নামতেছে নামতে ওটা করলাম। বুঝছিস দলে নামতেছে। কিছুদিন আগে আসলে তো এখানে অনেকগুলো হাতি ছিল, এই সামনে সামনে ছিল এখানে। কিছুদিন আগে মানে মাঠে মাঠে হাতি ছিল। হাতি দেখতে হলে কোন মাসে আসতে হবে?